السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. बाज़ लोग समझते हैं कि दीन और मज़हब उनकी आज़ादी को सल्ब करता है और उन पर पाबंदियां लगाता है, लेकिन अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है कि वमा जअला अलैकुम फिद्दीन मिन हरज। Huzur kaže, neki ljudi misle da vjera i religija krši njihovu slobodu i na njih stavlja određene zabrane i ograničenja. Međutim, Allah dželešanu kaže u časnom Kuranu to jest u prevodu, u učenju religije nema nikakvih teškoća koji su stavljene na vas. Na vas ne stavljene nikakve teškoće. Zapravo svrha šerijata vjerskog zakona je da olakša teret ljudi i ne samo to, nego zapravo da izbavi čovjeka i zaštiti ga od svih vrsta opasnosti i štete i povrede. Zato Allah dželešanu u ovoj Allahovoj izjavi ova stvar je objašnjena da vjera, to jest religija Islam, koja je za vas bila objavljena, koja vam je bila objavljena, nema takvog učenja koje vas može staviti u teškoće. Zapravo, od malih naredbi do najvećeg učenja i najvećih naredbi, svaka naredba je izvor milosti i blagoslova. Zato razmišljanje ljudi je pogrešno. Allah dželešanu, njegova poruka i njegova izjava i tvrdnja ne mogu biti pogrešni. Da Allah kao stvaraoc ljudi, ako mi ne slijedimo njegove naredbe, onda ćemo sebi izazvati štetu, nanijeti štetu. Onda šejtan, koji od prvog dana se bio odlučan i rekao ja ću zavoditi ljude i izazivati im štetu i povredu, taj šejtan će staviti osobu u provaliju uništenja. Ako hoćete da budete zaštićeni od napada šejtana, onda je neophodno da slušate Allahove naredbe i da ih se držite. Određene stvari koje izgledaju vrlo male i beznačajne
Međutim, protokom vremena, zbog toga što ih smatramo vrlo malim, rezultat ovih stvari postaje vrlo strašan i strašne posljedice ostavlja. Musliman, mumin, nikada ne smije smatrati ništa, nijedan postupak ili naredbu malim, da su mali. Sada vidimo u ovo vrijeme da većina ljudi, većina stanovništva svijeta su se udaljili od vjerovanja u Boga i zbog toga oni su se udaljili od religije i njihovi standardi dobrote se također promijenio. Naprimjer, vidimo u ovo doba da u ime slobode i mode muškarci i žene hodaju goli ili polugoli bez ikakve odjeće na sebi. I ovo se smatra dobrom stvari i prihvatljivom stvari da ljudi otvoreno ulaze u ove aktivnosti i nema nigdje nikakve umjerenosti i skromnosti. Očito je da će to utjecati naše žene i našu djecu i muškarce koji žive s takvim ljudima ovdje do neke mjere. I naši ljudi su također imaju na njih ima neki utjecaj to. I neke djevojke koje ulaze u zrelo doba pišu meni, Huzur kaže, da u islamu pitaju zašto je neophodno u islamu da nosimo pokrivač na glavi. Zašto ne možemo imati uske one farmerke i majicu i bez ikakve pokrivača i mantila? Zašto ne možemo izaći iz svojih kuća? Zašto ne možemo imati odjeću kao što ljudi slobodnih europskih zemalja imaju? Prva stvar koju treba da zapamtite je, ako hoćemo da budemo utemeljeni strogo u religiji, onda moramo postupati prema učenju religije. Ako hoćemo da proglasimo da smo muslimani i ako smo utemeljeni u vjeri, onda je ovo ograničenje i zabran neophodni. Allah dželšanhu i njegov vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem i neophodno je da po svim njihovim naredbama postupamo i da ih se držimo. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, skromnost je dio vjere. Zato je umjeren i skromna odjeća i pokrivalo neophodni su da zaštitimo svoju vjeru. Ako napredne zemlje u ime napretka i slobode, ako gube svoj osjećaj umjerenosti i skromnosti, razlog zato je da ovi ljudi su se također već udaljili od religije. Zbog toga Ahmed i djevojka koja vjeruje obećanog Mesiju alejhi salama, ona je dala zavjet i obećanje da će dati prednost religiji nad svjetovnim stvarima. I Ahmedi mladići i dječaci koji vjeruju u obećanog Mesiju, alejhi salama, i Ahmedi muškarci i žene koji vjeruju u obećanog Mesiju, one su dali obećanje da će dati prednost religiji nad svjetovnim stvarima. I s ciljem da im dademo prednost, to će samo biti učinjeno samo kad budete postupali prema naredbama religije. Ovo je naša dobra sreća da je Hazret obećani Mesija alejhi salam sve objasnio za našu korist i dobrobit. U pogledu ovog nedostatka pokrivanja i skromnosti, na jednom mjestu on je objasnio ovu stvar govoreći, kao evropski ljudi, nedostatka pokrivanja ljudi ovo ističu, međutim ovo uopšte nije prikladno. Ova sloboda žena zapravo je korijen uzroka neskromnosti i nečistog života. Ovi ljudi koji su prihvatili ovaj način života, pogledajte njihov standard života i njihov moral. Ako je njihovo nedržanje pokrivanja, ako je čestitost ovih ljudi se povećala, onda ćemo mi prihvatiti da mi nismo u pravu. Međutim, ova stvar postaje jasna da znamo da muškarci i žene, kad oni odrastu do određenih godina i ako je tu sloboda i nedostatak pokrivanja, onda kako onda postane opasan odnos bacati prljavo oko i biti savladan sebičnim strastima,
Ovo je ugrađeno u ljudska bića, to je ugrađeno u ljudska bića i kad ove stvari budu loše počinjene i ova neskromnost postane dio života, onda vi uzmite obzir ove ljude, kako ove ljude bez ikakve kontrole nad sobom, oni se udaljuju, nema straha od Boga, nema vjerovanja u drugi svijet. Svjetovni užitak su učinili svojom najvažnijom stvari. Dakle, najvažnija stvar je da ova sloboda i nedostatak pokrivanja prije toga moralno stanje muškaraca mora biti popravljeno. Ako to bude popravljeno i muškarci imaju toliko hrabrosti i snage i jakosti u sebi da nisu savladani sebičnim egom, onda poslije toga možete pitati je li pokrivanje neophodno ili ne. Inače, u ovom sadašnjem stanju isticati da treba biti sloboda i da ne treba pokrivanje, to je kao da stavljate ovcu pred lava. Šta se dogodilo ovim ljudima? Oni ne misle o posljedicama bilo čega. Barem trebaju primijeniti svoju savjest i svijest. Je li stanje muškaraca tako oblikovanju da žene bez ikakvog prikladnog odjevanja ili pred njima gole žene u društvu danas i loše stvari koje vidimo i loše postupke koje vidimo koji su počinjeni, Zar to ne daje potporu svakoj riječi koju je obećan Mesija rekao? Zato svaka Ahmedi, djevojka i dječak i žene i muškarac treba da uzdignu svoj standard skromnosti i treba da nastojite da se uzdržite od nečistoće ovog društva. A ne da upitate ovakva pitanja i da ne osjećate nikakav osjećaj niže vrijednosti, kompleks niže vrijednosti, zašto je neophodno ovo pokrivanje i šal. Zašto mi ne možemo koristiti bluze i uske farmerke? Roditelji, pogotovo je dužnost majke, ali oba roditelja, da od mladih godina dječaci, odnosno djeci treba reći o islamskom učenju i u pogledu loših stvari u društvu treba da im kako treba bude rečeno i samo onda će naše buduće generacije biti dobro ukorenjene i utemeljene u religiji. I takozvane napredne zajednice i društva bit će zaštićeni od štete ovih zajednica. Živeći u ovim zajednicama, neophodnost je da povežemo djecu sa religijom i da pazimo na njihovu skromnost i potreban je veliki džihad, velika uzvišena borba od strane roditelja. Za ovu svrhu vi morate pokazivati svoj primjer i slično tome. Jedna djevojka je meni nedavno pisala i rekla ja imam mnogo obrazovanja, veliko obrazovanje i nadam se da ću dobiti vrlo dobar posao u banci. Ja želim da pitam da li, ako je nošenje šala tamo zabranjeno i ako čak ne mogu imati ni mantil na sebi, da li da uzmem taj posao, takav posao. I kad izađem sa posla, onda mogu staviti pokrivač na glavu i mantil. Ona je rekla, ja sam čula, da je Huzur rekao da djevojke kad na mjestu gdje rade, oni mogu skinuti svoj pokrivač i mantil i mogu tako obavljati posao i rad. I ova mlada djevojka barem ima ovu dobru stvar da je također napisala, ako Huzur mene zaustavi i kaže da ne uzmam taj posao, ja neću uzeti taj posao. Prva stvar je da ako sam ja to rekao, Huzur kaže, to nije pitanje, znači jedne djevojke, mnogo djevojaka je to pitalo, ja zato to spominjem. Naprimjer, doktori na nekim slučajima mjestama imaju obavezu da tradicionalno pokrivanje ne mogu se tradicionalno pokriti. Naprimjer, kada vrše operaciju, njihovo odijelo je takvo po propisu da nose kapu na glavi i masku i odjeća je također široka. Osim toga, doktori mogu raditi pod pokrivačem, pod šalom. U Rabvi mi smo imali u doktoru Femidu, mi smo vidjeli da je uvijek nosila pokrivač na glavi. Doktor Nusidža također je bila. Doktor visokog položaja je vrlo bila stroga u pokrivanju. Ona je ovdje se obrazovala u ovoj zemlji i svake godine je prema novim istraživanjima ona dolazila ovdje i dolazila radi najnovijih istraživanja,
ali uvijek je imala pokrivalo na glavi. I na način je bila vrlo stroga u pokrivanju. I niko ovdje nije prigovarao na to, nije bilo nikakvog prigovora na njen posao, niti su njeni profesionalni stručnjaci imali problem s tim. Ona je išla na velike operacije, obavljala velike operacije, vrlo važne. Međutim, ako je tu namjera da se slijedi učenje religije, uvijek su otvoreni putevi. Slično tome, ja sam pitao one koji idu na istraživanje, polje istraživanje, jedan djevojka je bila jako spremna da istražuje i onda je tamo u laboratoriju bio potrebna posebna odjeća. Međutim, u toj atmosferi oni možete imati takvu odjeću, iako nemate tipični, klasično šal, međutim imaju tamo kape na glavu i čim izađe iz laboratorija, onda trebate nositi pokrivalo kako je Islam naredio. Posao u banci nije takva stvar koja zapravo služi putu humanosti. Zato za obične poslove ovo odobrenje ne može biti dato da skinete svoj pokrivali mantil. Dok je posao takav gdje žene u normalnoj odjeći i sa kozmetikom, šminkom, treba dakle da zapamtite neophodan je skroman dres za skromnost i pokrivalo i mantil. Sadašnji sistem toga je zapravo dio skromne odjeće. Ako vi budete labavi u pokrivanju i u nošenju takve odjeće, onda će tražiti razne izgovore za takvo odijevanje. I onda u ovom društvu, vi ćete ići u ovo društvo gdje se uvećava neskromnost. Raste. Ljudi svijeta su naklonjeni ovim stvarima. Misliti da ovi ljudi koji slijedi naredbu svoje religije, pogotovo muslimani, kako ovi ljudi da se udalje od svoje religije. To tako protivnici islama misle. U Švicarskoj one su dobili slučaj, jedna djevojka je rekla, mene je stid da idem na plivanje sa dječacima. I rekla je, moja škola me primorava da se slobodno miješamo s dječacima i da plivamo. Ja bih htjela da imamo odvojeno. Za ljudska prava, oni koji se hvale da su nosioci barijaka slobodi ljudskih prava, oni kažu ako hoćete odvojeno mjesto za plivanje, to je vaše lično pravo, ali to nije velika stvar i veliko pitanje radi kojeg bi trebala biti data odluka u vašu korist. Gdje je učenje islama i pitanje skromnosti žena, kad to dođe, onda ove asocijacije za ljudska prava onda iznose razne izgovore. Tako u takvim situacijama Ahmedi i žene više nego ikada prije trebate još više pažljive biti. Ako u školi mala djeca, ako je neophodno plivanje, u nekim zemljama je to obavezno, u takvim slučajevima djevojčice treba da imaju potpuno odijelo burkini, se sada to zove za plivanje. Oni to treba imati samo za malu djecu, za male djevojčice. Tako da imaju ovaj osjećaj da nose skromnu odjeću. Roditelj također treba da savjetuju svoju djecu u skladu s tim. Zajedničko plivanje dječaka i djevojčica ne treba da bude, to treba da bude odvojeno. I također treba doružiti napore za to da to bude odvojeno. Protiv islamske sile su jako aktivne i hoće da uklone religijsko učenje i tradicije, da uklone to iz muslimanskog društva. Ovi ljudi nastoje da to urade, da religija bude sloboda govora i sloboda savjesti i u ime toga da potpuno bude uklonjena religija na takav način da nema nikakve krivnje na njima, da su oni silom uklonili religiju. I oni treba da se smatraju simpatizerima. Baš kao što šejtan
na vrlo sladak, skroman način napada religiju. Oni tako napadaju religiju. Međutim, mi treba vodimo računa, trebamo biti oprezni u ovo doba koji je period oživljavanja islama i ovaj zadatak je povjeren zajednici obećanog Mesija alejhi selama. I za ovu svrhu mi moramo raditi vrlo naporno i vrlo predano. Možda tu budu neke teškoće i teškoće na tom putu. Mi ne treba da se borimo. Međutim, s mudrošću mi treba da riješimo stvari na taj način. Ako prihvatimo jednu stvar od njih koja se odnosi na naše religijsko učenje, onda postepeno, polako, oni će stavljati ograničenja i zabrane na mnoga naša učenja. Mi moramo staviti važnosti i pojačati naše dove i ibadet, da nas Allah pomogne da se borimo s ovim šejtanskim naporima, isto tako da nam pomogne i uputi nas. Ako budemo čvrsto utemeljeni na istini, a sigurno da jesmo, onda jednog dana mi ćemo biti pobjednici, ako Bog neće. U učenju Islama, za učenje Islama je određeno da prevlada u svijetu. Hazreti Mesih Maud alejhi selam kaže na jednom mjestu, istina je hrabrost i srčanost. Lažna osoba je uvijek kukavica i osoba čiji je život je ukaljan nečistoćom, prljavim stvarima, onda ta osoba ne može se boriti sa ovakvom atmosferom. Zapravo, hrabrost i srčanost istinske osobe, on ne može se izraziti i on ne može dati dokaz nikakve u svojoj čestitosti u svjetovnim stvarima. Vi možete misliti, mogu misliti o tome ljudi da kažu ko je tu, koga je Allah blagoslovio na neki način, a da nisu oko njega jako mnogo ljubomornih ljudi. Mnogo ljubomornih ljudi okolo i uvijek ostaju tu. I isti je stvar i u religijskim stvarima kao i svjetovnim stvarima. Šejtan je također neprijatelj popravljanja. Zato ljudska bića uvijek trebaju riješiti svoje slučajeve i svoje pitanja i treba da imate odnos sa Allahom, ispravan odnos i da imate strah od Allaha. Nemojte se bojati nikoga drugoga i ne treba da se bojite nikoga. I treba da se uzdržite od ovih stvari koje možda donosi na vas određena ograničenja. Međutim, ovo sve nije moguće bez Božje pomoći i potpore. Ljudski napori samo ne mogu ništa postići i učiniti. Ako Allahov blagoslov nije sa osobom. To jest u prevodu ovo kaže ljudi su slabi i puni su grešaka i uvijek su teškoće su uvijek oko njega. Zato treba da molimo Allaha da Allah dželešanu nas blagoslovi da činimo dobra djela i da Allah dželešanu nam dadne svoju pomoć i potporu i da dadne potporu ovim ljudima ovakvim. Dakle, sa dovama i ibadetom mi možemo ubijediti i uvjeriti ljude i treba to da činimo. S ovom svrhom mi treba da utemeljimo blizak odnos sa Allahom dželešanu, treba da zapamtimo da druge religije nisu za cijelo vrijeme. One su došle u određeno vrijeme, određeno, utvrđeno za njih. I zahtjev za reformu, za popravljanje su obavili i to je bio kraj njihov. Zato ove religijske knjige jako je mnogo umetanja i promjena u ovim prijašnjim vjerskim knjigama. Međutim, Islam je došao da ostane zauvijek i kuransko učenje je tu do sudnjeg dana. Dakle, bez ikakvog kompleksa niže vrijednosti mi moramo postupati prema učenju časnog Kurana. I da budemo čvrsto utemeljeni u tome. To je neophodno. I moramo reći drugima također, šta god vi govorite, šta god vi kažete, to je protiv Božje volje. Ovo su stvari koje ljude vode u uništenju. Islam nije takva religija
koja ljude stavlja u nepotrebne ograničenja i zatvara i potiskuje. Međutim, u skladu sa situacijom imaju neki elementi olakšanja u njegovim učenjima, kao što sam spomenuo, na primjer, za doktore i za pacijente. Kad nekada ženu mora vidjeti neki muškarac, doktor, nema zabrane tu. Da se spasi ljudski život i da osobu izbavi bola i bolesti, to je svrha. I zato u situaciji takvoj očaja i velike potrebe, čak meso koje je u Koranu zabranjeno, kao zabranjena hrana, dozvoljena je samo do tačke da se spasi život. Slično tome, alkohol se također koristi određenim lijekovima, međutim u svakom slučaju način na koji šejtanske sile želi da nas udalji, svrha toga je da postepeno, polako, granice religije budu uklonjene i da religija bude potpuno uklonjena. I protiv toga mi moramo da vodimo džihad. I to je jedino moguće samo u slučaju kad islamska učenja, kad dadnemo islamskim učenjima veću važnost nego bilo čemu drugom i kad se pokorimo Allahu dželešanuhu. Tako da uz Božju pomoć budemo uspješni. U vrijeme obećanog Mesija, alejhi salama, nije bilo džihada sabljom, dakle oružjem. Međutim, džihad samopopravljanja je bio. Vodio se i trebao. U ovim naprednim zemljama, muslimani koji žive u ovim zemljama pogotovo, i muslimani općenito, svi muslimani i Ahmedi muslimani, ja se njima obraćam, ovi ljudi morate svi biti odani zemljama gdje živite i žrtvovati se radi religije. I u svaki način trebate uzeti učešća u naprednim aktivnostima i koristim i treba da dostignete najveću tačku koju uopšte možete postići. Kad su ove stvari tu, onda šejtanske sile će biti ušutkane. I on će vidjeti da su ovo ljudi koji radi sve što mogu za boljitak nacije i države. I onda ulazimo u polje napretka i da nismo zainteresovani za uništenje ovih zemalja. Zato mi moramo učiniti ove nacije i vlade da vjeruju u ove stvari. Da zbog naše religije, ako sebe ograničimo o nečemu zbog religije, međutim nije posao vlada ili sudova da se upliču u ove stvari vjerske. Ovo će izazvati uznemirenost i nezadovoljstvo među ljudima, među lokalnim ljudima i također među useljenicima stvorit će se veliki jaz. I ovi useljenici koji se zovu imigracija, međutim njihova treća generacija je ovdje. Jeste, ako neko radi protiv interesa zemlje ili je odan zemlji i širi laži i loše stvari u zemlji, onda vlada ima pravo da čvrsto se ophodi prema ovim ljudima. Međutim, nije ispravno da oni zaustavljaju ljude da slijede svoje učenje, svoje religije. To znači da atmosfera u zemlji nije kako treba napravljena. Mi, Ahmedi, uvijek treba da zapamtimo da ovo doba je vrlo opasna faza života i faza historije. I šejtan napada vrlo snažno i čini vrlo snažne napade na raznim stepenima i na razne načine. Ako muslimani, pogotovo Ahmedi muslimani, muškarci i žene i mladi ljudi, ako svi vi ne činite kako treba napore da održite moralne vrijednosti, onda nema nikakve garancije za našu bezbjednost i sigurnost. Mi ćemo biti duplo kažnjeni od Allaha dželešanuhu. Da smo prvo uvidjeli, prepoznali istinu i obećani Mesija alejhi selam nam je sve objasnio,
a onda ipak nismo postupali kako treba u skladu s tim. Ako treba da sebe, ako hoćemo da se zaustavimo od uništenja, onda skupa sa svakim islamskim učenjem, sa punom uvjerenjem i sigurnošću treba da takvu sigurnost širimo u svijetu. Nemojte misliti da ove napredne zemlje, ljudi, napredak u ovim zemljama, da je to garancija za naš život i napredak. I slijeđenjem islamskih propisa zapravo leži naš spas i naše izbavljenje. Ova stvar je sada došla do najviše tačke i sada stanje njihovog morala i postupaka su potpuno protiv morala i ovo su stvari koje sada ljude vode nizbrdo i pad. I ukazivanje i znakovi su već vidljivi toga. Allahov gnjev i Allahova srdžba, ljudi prizivaju Allahovu srdžbu i Allahov gnjev i kao da mole Allaha da ih kazni. U ovakvoj situaciji, u skladu sa ljudskom simpatijom, sa osjećanjem, mi smo ljudi koji treba da im pokažemo ispravan put i da ih spasimo. Umjesto da mi slijedimo njihov stil i njihove način, mi trebamo njih pozvati. I pozivanje ovakvih ljudi i reformi popravljaju je vrlo teško zbog njihove oholosti i ega. Dakle, u budućnosti ove nacije će odigrati svoju ulogu. One nacije će preživjeti koje održavaju svoj moral i moralne vrijednosti. Kao što sam ranije rekao, pogotovo mladi, morate se zamisliti nad učenjem Allaha dželešanuhu i umjesto da slijedite svijet, kad vas impresionira svijet, vi treba da pozivate ljude da vas slijede i pozivate ih pokrivanju i ostalim stvarima, kako naredbe kažu. Međutim, ja moram sa velikom tugom reći da neki ljudi kažu, je li samo pokrivanje neophodno za napredak islama i ahmedijata. Neki ljudi kažu, ovo je učenje sada zastarilo. I ako treba da se suočimo sa svijetom danas, mi moramo napustiti ove stvari. Neki ljudi tako kažu, neuzubillah, Bože sačuvaj. Ova stvar mora biti vrlo... Ako slijedimo svjetovne ljude i ako vi vodite svoj život po njima, prema njima, baš kao oni, onda, umjesto da se suočimo sa svijetom, suočite sa svijetom, vi ćete okrećati se, vi ćete biti okrenuti padu i sve dobre stvari koje činite samo će biti površne. Postepeno će i te stvari biti uklonjene. I ti će stvari nestati. Prestat ćete i to raditi. Zato svaka naredba Allaha dželešanu, nikada nemojte to smatrati da nije važno, da nije tako važno i da je to beznačajno. I sve što su Allaha dželešanu i poslanik naredili, to se mora uzeti sa velikom važnošću, je to vrlo važno. Ovo ograničenje propisa o pokrivanju nije samo za žene. Taj propis Islam je dao ne samo za... Jednako se Islam obraća i muškarcima i ženama. Allaha dželešanu je prvo dao naredbu skromnosti i pokrivanja muškarcima. I kaže... Dakle, prevod ovih ajeta kaže, reci muškarcima, ženama da obore svoj pogled i da vode brigu o svojim privatnim dijelovima tijela. To je čišće za njih, a Allah u cijelosti zna o onome što vi radite. Dakle, Allah dželešanu savjetuje muslimane, muškarce, prvo njih i kaže oborite svoje oči. Zašto? Zato što je ovo nešto
vrlo neophodno cilj da se održi čistoća. Ako čistoća nije prisutna, onda ne možete postati bliže Bogu. Dakle, prije naredbe za pokrivanje ženama, Islam naređuje i savjetuje muškarce i kaže bilo šta što može potaći vaše strasti i želje, izdržite se od toga. I da gledate u nešto i da buljite i da gledate prljave filmove, pornografiju i sve slobodno miješanje, sve je to loše. Zbog toga obećani Mesija alejhi selam je spomenuo na jako mnogo mjesta, vrlo otvoreno i vrlo jasno, i on kaže: ovo je Allahova riječ, ovo je Božja riječ koja spomenu vrlo jasno i dala naredbu da svaki postupak, svako djelo mora biti čvrsto utemeljeno, čist, ima na čvrsto jasan stepen, i on nam daje jasan, ispravan put i da slijedimo taj put koji nam je jasno bio pokazan. Ovo je učenje u pogledu očiju i ušiju i usta. Allah dželešanu je da učin vrlo striktno, strogo spominje i kaže: i u prijevodu kaže: reci muškarcima vjernicima da obore svoj pogled i oči i uši i da sve to zaštite od nečega što nije odobreno, i svaki postupak i sve što kažu moraju to slijediti i paziti, jer ovo je način koji će dovesti do njihove unutrašnje čistoće i bit će zaštićeni od svih strasti i nagona. Jer ovo su ljudske strasti i nagoni. Većinom su ovo dijelovi koji stvaraju uzbuđenje u ljudima i potiču ljude, ljudske strasti. Kako je Islam dao naređenja muškarcima i ženama da sebe zaštite moralno? Dalje Islam kaže, naredba za žene kaže da će ženama da zaštite svoje oči i uši i usta, da sve to zaštite od bilo kakve prilike nečistoće i grijeha. I onda, objašnjavajući obaranje oči, što to znači, da oborimo oči i da sebe zaštitimo, da govorimo one stvari koje nisu odobrene. To je zapravo u arapskom riječu se naziva gaib ased, na obaranje oči. Znači, to podrazumijeva se pod tim. Znači, na pola oborene oči vi gledajte na ove stvari i jednostavno izbjegavajte i okrenite se nečemu drugom. I prema drugim stvarima možete otvoriti oči i to vidjeti i gledati u to. Svaka pobožna osoba koja želi da svoje srce čuva čistim ne smije otvarati oči i buljiti u nešto nedozvoljeno kao životinje. U ovom civilizovanom životu neophodno je steći ovu naviku obaranja očiju, da ne gledamo ništa zabranjeno. I ovo je to i onda će prirodna stanje postati moral i u društvenom zahtjevu i neće biti nikakvih loših utjecaja na društvo i prema islamskoj terminologiji ovo je zahtjev čestitosti. I onda Allah kaže: reci vjernicima da treba da zatvore svoje oči, da ne gledaju ništa što potiče njihove strasti i da to ne vide u takvu dubinu i da treba da čvrsto slijede ovaj princip i da ne otvori u cijelosti svoje oči, da bulje u nešto, da otvoreno gledaju u nešto, niti seksualne poticanja, jer to su sve kamenovi spoticanja. Dakle, ovaj izraz za obaranje očiju, to je kontrola, i kako se ne kontroliše stvarala probleme u životu, i život i srce ne mogu biti očišćeni ukoliko oči nisu čiste. I taj standard je askab, čistoća, i osoba mora da se bori za tu čistoću, a to se ne može postići bez ovih naredbi, ispunjavaju naredbi. Ovo učenje je također ovim riječima da svi ove dijelovi tijela trebaju biti dobro zaštićeni na ovom svijetu, u ovom ajetu zapravo, uši, oči, usta, sve ove stvari su uključene u ovu naredbu. Sada možete vidjeti kako je predivno ovo učenje
da sve objašnjava i nije otišao ni do kakve krajnosti, nego je dato umjereno i skromno učenje. I svako može da uvidi ovu stvar. Da ne steknete naviku da zabranjene stvari gledate otvorenim očima i da buljite u njih. I jedno od oba dvoga onda mogu da postanu ili muškarac ili žena. Mogu da postanu ako se ne drže ovih stvari. Dakle, ovo je islamsko učenje za muškarce. I prvo je Allah dželšanuhu njih ograničio i njima dao učenje. I onda je kasnije naredba data ženama. Da uprko svih ovih naredbi muškarcima vi morate voditi brigu o svom pokrivanju. Za žene to vrijedi. I u zapadnim zemljama potpuna neskromnost i neumjerenost. Kako mi onda možemo reći da pokrivanje nije neophodno? Neskromnost stvara razne vrste drugih prijateljstava i veza i mi se moramo uzdržati od toga. Ovo je posve jasno. Ako ženama nije dozvoljeno da plivaju s muškarcima, muškarcima također nije dozvoljeno da idu plivati sa ženama. Dakle, ova ograničenja zabrane nisu samo za žene, nego također za muškarce. Muškarci treba da obore svoj pogled, da ne bulje u te stvari. Ovo je samo zaštita i ovo je svetost žena. Svaka naredba Islama je puna mudrosti. U Njemačkoj, prošli dželsa Salane, kad sam ja spomenuo razliku između muškaraca i žena i njihove dužnosti i odgovornosti i njihov posao i rad koji treba da obave i razne postupke i radnje koje treba da obave i slično tome u pravima ženama u pogledu tome ja sam govorio. I onda je jedna Njemica, gospođa rekla, ona je bila tamo i slušala je sve govore i rekla je: prvo, ja sam mislila da Islam uzurpirava prava muškaraca, međutim kad sam vas slušala, ja sam saznala da Islam utemeljuje prava i poštovanje i status i objašnjava u potpunosti kako treba i utemeljuje to. Tako da nijedna Ahmedi žena, ni muškarac, ni mlada osoba nikada ne smijete zapasti u kompleks niže vrijednosti. Islamska učenja su učinila da cijeli svijet bude u miru i onaj koji dolazi Bogu. Doće vrijeme kad će svijet to cijeniti, da je ovo je za njih jedini put otvoren, da treba da se zamisle nad učenjem Islama i da ga prihvate. Nakon davanja ove naredbe muškarcima, da oni treba da obore svoj pogled, svoje oči i da utvrde dostojanstvo žene. Onda je u detalje data naredba ženama da vi mora zaštitite sebe i da nosite pokrivalo. Ko su ljudi koji treba da nose pokrivalo? Ako postupate u skladu s ovim stvarima, bit ćete uspješni. Na kraju Allah dželešanu je spomenuo da pokrivanje veo je zapravo pokaz i znak vašeg uspjeha i vaš život i vaš ahiret će biti učinjeni mnogo boljim. Značenje ovih ajeta kaže: reci muškarcima vjernicima da obore svoje oči i da zaštite svoje privatne dijelove i da ne otkrivaju svoje ljepote osim onih dijelova tijela koji su sami po sebi vidljivi. Treba da prekriju svoja prsa, svoje grudi, da ne pokazuju svoje ljepote osim zapravo ovo je za žene, osim za svojim muževima ili očevima ili svom svekru ili svojim sinovima ili braći i bratićima i njihovoj djeci ili svojim sinovima ili njihovim sinovima ili sinovima svoga muža ili prema svojoj braći ili sinovima svoje braće ili sinovima svoje sestre ili onim slugama među muškarcima koji nisu dostigli godine zrelosti. I nemojte stavljati stope na taj način, hodati takav način da otkrivate, kao oni ljudi koji na taj način otkrivaju svoju ljepotu.
O muškarci i žene, okrenite se Allahu da budete uspješni. या अपनी बहनों या अपने खामदों के बापों या अपने बेटों के लिए या अपने खामदों के बेटों के लिए या अपने भाइयों या अपने भाइयों के बेटों या अपनी बहनों Da oborimo svoje oči i da nosimo pokrivanje. Na taj način ćete biti u stanju da zaštitite svoju čestitost i svoju svetost, dostojanstvo svojih muškarci i žene. U ovim naprednim zemljama कि लोगों पर वो जाहिर कर दिया जाए जो औरतें standard časti i dostojanstva su se promijenili तुम सबके सब i između njih ताकि तुम događa se sklapanje braka, upravo imaju odnos, onda se to zove prestup ili prijestup. Dakle, musliman, da bi bio pod zaštitom od Allaha, ogromna je potreba za ibadetom i dovama. Ljudi koji kritikuju islamsko učenje kažu, davanjem ovog pokriva, naredbom ženama da se pokrivaju njihova žena prava su uzurpirana. I žene koji nisu tako zrele u umu, one su time pogođene, to utiče na njih. I učenje o pokrivanju ne znači da žene stavlja u zatvor i da ih ograniči na 4 zida kuće, ne. Zapravo utemeljenje čestitosti, to je svrha. A zatim je Sima odali Islam. तो एक मोमिन को तो अल्लाह ताला की पनाह में आने के लिए बहुत ज़्यादा दुआओं और कोशिश की ज़रूरत है। इस्लाम की तालीम पर इतराज़ करने वाले कहते हैं कि औरत को हिजाब उड़ाकर पर्दे का कहकर उसके हुकूक सल्ब किए गए हैं और इससे कच्चे ज़हन की लड़कियां जो हैं Hazreti obećani Mesija alejhi selam kaže na jednom mjestu, sada u ovo vrijeme ljudi kritikuju जेल में डाल pokrivanje, međutim ovi ljudi ne znaju značenje pokrivanja, da to ne znači zatvor, zapravo je to ograničenje, da muškarci i žene koji nisu rodbini ne treba da gledaju jedno drugo. I kad nose pokrivanje, one će biti zaštićeni da ne posrnu jedno ili drugo. U takvoj atmosferi gdje muškarci i žene koji nisu u rodbini, gdje se slobodno mogu miješati i ići napolje da putuju i hodaju, kako oni mogu biti zaštićeni? Ili kako će biti sačuvani od toga da ne posrnu कि आजकल u tim situacijama? I praktično mi smo vidjeli da ljudi žive zajedno, मुराद iako यानी कैद su vrata zatvorena, oni smatraju da to nije nedozvoljeno. S ciljem da se uzdržimo, da budemo zaštićeni od svih ovih loših posljedica, Islam nije dao odobrenje za ovo. U muslimanu je rečeno da oni ljudi koji mogu oženiti jedno drugo, ako su zajedno, onda treći je sigurno šejtan prisutan među njima. Pogledajte na loše posljedice, oni pate od posljedica ovih situacija gdje nema ograničenja i ponekad oni potroše svoj život कि ऐसी कौमें गैर मर्द और औरत के एक मकान में तन्हा nezaštićeni. Ako ne zaštitite sebe, niste sigurni, život vam nije siguran i onda इन्हीं बद नताइज को रोकने के लिए शारे इस्लाम ने वो बातें करने की इजाज़त ही न दी। islamsko učenje je tako lijepo da je Islam naredio da žene i muškarci budu odvojeni i on je zaustavio da one ne postanu jedno ili drugo. तीसरा उनमें शैतान होता है। इन नापाक Zbog ove slobode i na zapadu जो यूरोप također se odvija ova borba i ovi ljudi žive život potpuno neograničen život i zato pate zbog toga i podnose posljedice. U pogledu pokrivanja objašnjeno je kako da se nosi pokrivanje i objasnio da muslimanke koje vjeruju, obično se kaže da žene također ne smiju gledati direktno muškarce i njihove uši također trebaju biti zaštićene i ne smiju slušati nikakve razgovore seksualne. I također ne trebaju biti njima izloženi njihova ljepota i treba da prekriju svoja prsa, svoje grudi. बाज शरीफ औरतों का तवाइफाना जिंदगी बसर करना एक अमली Tako da bude pokrivena i glava i prsa. I ne treba da udarate svojim nogama o zemlju kao ljudi
koji idu na ples, jer ovo su stvari koje mogu da vas, ovo su stvari koje će vas zaustaviti od bilo kakve greške. Ja vam objašnjavam da nekada žene postavljaju pitanje i kaže mi se našminkamo, ako prekrijemo lice sa punim pokrivalom, onda naša šminka bude pokvarena. Prva stvar je da ne treba da stavljaju šminku inakvi, to je minimalni standard. Onda može biti pokazana ona, ako može pokazati se karmin ako nema nekakve šminke, međutim ako postoji šminka onda se morate potpuno se pokriti, to je zahtjev. Učenje Allaha je tako da ako hoćete da zaštitite svoju ljepotu, da ne pokazujete svoju ljepotu ljudima. Pokazivati ljepotu svoju je ograničeno samo na one ljude, na braću, na primjer, na očeve, ili djecu, majke ili prema mužima. To su ljudi prema kojima ne treba da budete pokriveni pred njima. I onda možete biti našminkani pred ovim ljudima, a ne pred drugim, pred strancima. I ti detalji su spomenuti u časnom Kuranu. I sva rodbina je jasno rečeno koja je rodbina koja se podrazumijeva. I ona ljepota koja je sama po sebi vidljiva. Na primjer, visina, stas. I u kući također, u kući također ne treba da nosite uske farmerice i bluze i odjeća koja ne pokriva tijelo kako treba. Takva strogoća odjeći je za sve vas vrijedi. Ja ću reći nešto za žene misionara. Ja želim reći da one uvijek treba da u svojim očima i u odjeći moraju biti vrlo stroge, jer žene misionara su također misionari. I u svakom aspektu i u svemu također trebate pokazivati dobre primjere. Da Allah dadne da naši misionari i njihove žene i svi drugi budete u stanju da pokazujete dobar primjer i svi mi da slijedimo islamsko učenje na najbolji mogući način. कि वो भी अपने लिबास और अपनी नज़रों में बहुत ज़्यादा एहतियात करें. उनके नमूने जमात देखती है. मुरब्बी और मौलवी की बीवी भी मुरब्बी होती है और उसको अपनी हर मामले में आला मिसाल कायम करनी चाहिए. अल्लाह ताला करे कि हमारे मर्द भी और हमारी औरतें भी हया के आला मयारों को कायम करने वाले हों और इस्लामी अहकामात की हर तरह हम सब पाबंदी करने वाले हैं. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم
ولذكر الله أكبر.